ମୁଁ ଆଜି କଣାସ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। 22/6/2023 राज्य सरकार इंजीनियर इन चीफ 22/6/2023 मु लिखि चिठी जेहेतु कणास ब्लॉक एक बन्या बात्यार ब्लॉक जेहेतु मोर विधायक मकरा नदीर ड्रेजिंग मुनिन देलांग ठारू लुडुपुरी पर्यंत लुणा नदीर ड्रेजिंग सरी एवं चिलिका ठारू बोतलमा पर्यंत दया नदीर ड्रेजिंग सरी एवं अवशिष्ट लुणा नदीर लुडुपुर ठारू चिलिका पर्यंत भाया बड़गोठ एवं ता सहित दया नदीर बोतलमा ठारू तिरिमल ब्रिज पर्यंत मु जो चिठी राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री तथा आमर जी थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तत्सहित इंजीनियर इन चीफ जहाँ को जानिले आसंता काली जो गोटे विश्व प्रहलिकार कार्यक्रम अच्छी संबंध में सूचना पाइला और किसी आपको सूचना देवाक चाहूँगी दीर्घ 2 वर्ष से सरकार सत्यवादी कथा निर्वाचन मंडल अनेक कथा आपरे समाज पहुँचे दिजावे आज जनईदे आपको सत्यवादी जिते गुड़े पूर्वतन मुख्यमंत्री और पूर्वतन विधायक घनिष्ठ सहयोग जिते गुड़े ग्रामांचल उन्नयनमूलक योजना तार आज आप देखुं सबुठ भित्तिप्रस्तर स्थापन और उद्घाटन कार्यक्रम जारी रखिंट कहते कहते कलेज कथा निकट में कलेज उद्घाटन कार्यक्रम सत्यवादी जार पैसा पूर्वतन विधायक कोटी टंका और गोटे 50 लाख टंका 1.5 कोटी टंका देते जहाँ जबरदस्ती भाव पंचायत समितिर वीडियो महोदय को लगाई जबरदस्ती भाव उद्घाटन कौन आम अनेक पैसा आप जो आम ओडिशा नवीन ओडिशा मध्यम प्रति पंचायत को 50 लाख टंका अनुदान होता पाखापाखि आम अंचल 27 कोटी टंका प्रकल्प किसी मात्र कार्यक्रम होता और अन्य कार्यक्रम विलंब लगे गाँव में बहुत कथा अच्छी ग्रामवासी क्षेत्र बसवे आलोचना करेंगे गाँव उन्नयनमूलक कार्यक्रम करेंगे तो सरकार को नूतन सरकार आसला से पैसा को आज फेरस्त नहीं दिगला आम ओडिशा नवीन ओडिशार समस्त पैसा को फेरस्त नहीं विकसित गाँव विकसित ओडिशा माध्यम आपण को जो पंचायत को 50 लाख दिया से पंचायत को 10 लाख 11 लाख सीमित रखा आज लॉस है सत्यवादी निर्वाचन मंडल गाँव में जिते गुटे प्रोजेक्ट पूर्वतन विधायक देते आज आप समस्त गाँव समस्त ठाकुर घर निजर कम्युनिटी सेक्टर ठू ग्राम प्रथम समूह संपादन होता सत्यवादी प्रभु आराध्य देवता गोपीनाथ दुईटी पर्याय पाखापाखि 30 कोटी टंकार प्रोजेक्ट पूर्वतन सरकार अनुमोदन करते प्रथम पर्याय टेंडर हुए 10 कोटी टंकार काम आरंभ हो सारी सरकार आशीर्वाद बंद करते आहरी अधिक पैसा देवे बोली 2 वर्ष लगे समस्त देखुं सामाजिक भाई मैंने उपस्थित अच्छे 2 सत्यवादी महोत्सव बनाई खाली गोटे घोषणा होगी अमलानगर सत्यवादी पर्यटन 50 कोटी 40 कोटी 5 कोटी खाली कोटी घोषणा होती जो कार्यक्रम चलूला जहाँ को उद्घाटन सामंतरे 30 कोटी टंकार व्ययबराद करते बंद कर डाइवर्ट करदे जो पंचायत समिति तरफ 82 लाख टंकार इमिडिएट प्रकल्प दि जाता सत्यवादी प्रभु गोपीनाथ मंदिर को बंद
महंत थे डाइवर्ट कर देते पूर्वतन विधायक दौड़ी जिलापाल दौड़ी पुनर्बार टेंडर करने व्यवस्था कराला तृतीय देव ठाकुर बराल बालीकेश्वर धरी आरंभ कर आपंकर आम पंचसखा स्टाडियम पर्यंत जिते गुड़े पैसा देते सब पैसा को डाइवर्ट कर दिया जीआईए प्रकल्प पाखापाखि कोटी 1.5 कोटी टंका डाइवर्ट कर दिया तो ये सरकार आसवा पर जिते गुड़े पूर्वतन सरकार जहाँ सांसन करते गोटे अनुमोदन हुई कार्यक्रम हाँपी स्थिर होता से सबू प्रकल्प को डाइवर्ट करने गोटे निर्दिष्ट निर्देशनामा है जहाँ नहीं आप सब देखिए सबुतक प्रकल्प डाइवर्ट कराला खाली से नुहे मानव पूर्वतन मुख्यमंत्री 5T माध्यम अनेक गुड़े बड़ बड़ योजना देवाई प्रति मंदिर कोठघर विभिन्न जगह सीएमएस प्रकल्प और एसपीएफ प्रकल्प डाइवर्ट कर दिगला शेष समय विधायक पूर्वतन विधायक जो पाखापाखि 8 कोटी टंकार प्रकल्प डीआरडीए चापी दिगला ये समस्त प्रकल्प आप जानवर आवश्यकता अच्छे मुरबी जो मान आशीर्वाद कुमारबाबू 2 थर विधायक आपण मान जहाँ आशीर्वाद करते आशीर्वाद से कणास सत्यवाद विकास कार्यक्रम आगु नहीं सारी आप देखिए खाली रास्ता कथा कहते आम निजे देखी जो रास्ता अणअवस्था उद्धार कले जो रास्ता नुआ आवश्यकता था कले शेष कहते कणास रास्ता कहते सत्यवाद छाड़गले गोटे निहाती आवश्यक करुवा रास्ता आम बराल श्रीनाथ मंदिर ठार डुबुडुबा ब्रिज पर्यटन प्राय 5 कोटी टंकार प्रकल्प कार्यक्रम आरंभ कर बंद करते सी पुणी एवं आउ थे आम अनुरोध करने से कार्यक्रम पुणी आरंभ कर तेणु ये सरकार खाली से नुहे आज्ञा कहले बड़ दुखर कथा सब भाषण मारुते विरोध थे प्रधानमंत्री आवास योजना दि सरकार था केन्द्र में सेते देले ना कि 2 वर्ष हो गला प्रधानमंत्री आवास योजना क्या दिया गोटे भी 2 वर्ष हो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना दि जाए जो आमर थिला बिजु प्रकार डाइवर्ट करदे कहले अंतर्जल गृह योजना जो आपण भाव कि दुर्नीतिर कार्यक्रम चलती आप देखुवे निजे निजे नेतृवृंद मैंने समस्ते गोटे लेखे कागज जो कागज देखिए जो मान घर अच्छी 4 चकिया जान अच्छी जो मैंने चाकरी कर जो मान 8 बखरा घर ऊर्ध अच्छी से आज घर दि जाए साधारण जनता आज घर पाइबा छटपट होती आज पाई आपणकर प्रति ब्लॉक रे आम 2टी ब्लॉक रे 5000 रु ऊर्ध समस्ते घर पाइबा आवश्यक थिला बेले एबे गोटे प्रधानमंत्री तालिका बाहर शॉर्टलिस्टेड तालिका जो तालिका सर्वे कराइला प्राय 8000 9000 लोक 79 और 7000 ऊर्ध लोक सत्यवादी से तालिका को संकुचित कर 2000 पाखापाखि भितर करा जायछि जहाँ अनेक हिताधिकारी वंचित रहिबे से वंचित रहिले आपण मान समस्त जेतु अछथि एवं हमर मुरबी उभाव अछथि आमे मत से कथा को छाड़ी दवा नहीं आवश्यक पड़िले से आमे निश्चित समस्त निश्चित जवाब देवा गाँव में गले अनेक लोक हिताधिकारी अछथि पाइबा ये होची अंतर्गत गृह योजना आपण निश्चित सत्य कथा प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तेणु ये भाव अनेक आपंकर कार्यक्रम अच्छी जहाँ एमएलए आड़े गुड़ाक लोक कर आम लोग कर दौना तेणु ये सब कथा आप समस्ते जानतु जाने तेणु आपण ये समस्त कार्यक्रम को जाने आगामी दिन में समस्त गाँव लोक को जनइबे बहुत देवादेवी पीठर उन्नतीकरण होती बहुत ब्रिज कथा रास्ता कथा कहते रास्ता आज सत्यवाद से जो पानी जल प्रकल्प कथा सब कहते आम करूँ मोर मन अच्छे ओडार जो 5टी पानी प्रकल्प प्रथम कर अनुमोदन है 16 बच्चा उमाकांत सामंतराय से सत्यवादी प्रथम कर 14 गोटी पंचायत को आनी पानी प्रकल्प जो विभूति दंडा घरे प्रति गाँव में गले प्रति घरे घरे पानी पहुंची भार्गवी जाए परवर्ती समय 2018 मसीहा निर्वाचन पूर्व जगह पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आसी आज शुभ देकी जाइए प्रति घरे घरे पानी पहुंची अवशिष्ट जो 6-7टी पंचायत थी सत्यवादी 3टी कणासर पुलिस अर्डर सहित संयोग कर 24 मसीहा पूर्व शुभ दे सारी आज्ञा घर की आज जो फाउंडेशन पड़े सागे सागे आज देखा कार्य तालिका कंप्लीट हो जाए ना
ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥିଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଲୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମିଛର ରାସ୍ତା ଆପଣେଇବାକୁ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନିଜେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କୁହନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଏମଏଲଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ପାଇଲେ ନାହିଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟଣଟଣାଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଡ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ମିଶ୍ରି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଟଣଟଣାଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଯୋଉ ଲାଇନ କଟୁଛି ତା ପାଇଁ ଗ୍ରିଡ୍ କରିଥିଲେ ଚାରିଟା ଆପଣଙ୍କର ସବଷ୍ଟେସନ ଏଇଠି କରାଗଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଲାଇନ କଟି ନ କଟିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟଣଟଣାଠାରେ ଏବେ ଲାଇନ ପହଞ୍ଚିବ ଲାଇନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଗରୁ ଆପଣ ପୁଣି ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଅପଲେଇକି ପୁଣି ଆପଣ ଶୁଭ ଦେବେ ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି କଣାସରେ କରାଗଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସାରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଧାଡ଼ି ବେଗ ରହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ସତ୍ୟବାଦୀର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ ପରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନିଜେ ଯାଇ ବସିକିରି ସତ୍ୟବାଦୀ ପାଇଁ କଣ ସବୁବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପିଟୁଥିଲେ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜିତିଲେଣି କେତେଟା ଡାକ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ହଉ କଳା ସବୁ 2ଟା ଭଲ ମେଡିକାଲ ଅଛି ଆପଣ ପୁରା ସତ୍ୟବାଦୀ ମେଡିକାଲରୁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ସଟଫଟ ରାମ ମେଡିକାଲ ସେତେବେଳେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉମାବତାକୁ ସହଯୋଗରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଯାଇକି ସେ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସେ ମେଡିକାଲ ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟବାଦୀର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ସେ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ କେମିତି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ନକରି ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଖାଲି ଚୂନ ମାରିବା ରଙ୍ଗ ମାରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଦିନ ଖାଲି ବୁଲିକି ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଧରିକି ଯେତେ ଗୁଡିଏ 5ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା ସବୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କଣ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୂଆ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଏମଏଲଏ କୁ ପୁରା ଠିକ ସେ ବାକି ନାହାନ୍ତି ଏମପି ରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଶାଣି କି ଲାଇଟ୍ ଆଉ କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ଗାଁରେ ମଶାଣି କି ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କୋଉଠି ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଠି କେହି ବସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦିନେ ଅଧେ କାହାର କାମ ପଡୁଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନ୍ୟବର ଶାସକଙ୍କର ଯାଉଛୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ କୋଠଘର ଅଛି ଗାଁର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗାଁର ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ସାମାଜିକ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁରବୀ ଆପଣମାନେ ହିଁ 10 ବର୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ବିକଶିତ କ୍ଲାସର ଆପଣମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ମାଧ୍ୟମ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ସିଏ ପୁରା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଖାଲି କଲର ହିଁ ମାରିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସରିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଇତକ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଥିବ ନିର୍ବାଚନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାବେଶ ହେବ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସତ୍ୟବାଦୀର ବିକାଶ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ସାରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ ଜୟ ମା ତୁଳସୀ ସମସ୍ତ ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମଥାରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି କୌଣସି ଅଫିସର ମୋତେ କହିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ସେ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ବାଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଅଫିସରେ ଦେଖିବ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୂତି ପ୍ରଶଂସା ଆଜି ଅଛି ସେଇ ତକ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ନାହିଁ ସିଏ ଆଜି ଭୂତି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଆଜି ହେଇପାରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଅଫିସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସ କି ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦପ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେତିକି ଆମର ଗର୍ବର କଥା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ 2009 ବର୍ଷରୁ ଥିଲୁ ଅଛୁ ଆଗାମୀ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବୁ ଏ ବିକାଶ ସତ୍ୟବାଦୀର କଳାସର ଯୋଉ ଲଢେଇ ହବ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିବ ଜୟ ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।